Come hike with us. Things you should bring if you're going on a hike. First, water. Nanan, from Liquid Plus. Baka naman. Second, cash. Cash. Third, or coffee. Second. From TikTok. And a yellow basket. Banawa with us. Okay na lang. Hello everyone. We are now on our way to Jafar's Banawa. It's in Paseo Arcenas. And good luck to us since you're going to Starbucks. It's Jeta's first time sad. And shout out to the GSM. This is my first time to ride this spring. Hey guys, first stop, Jafar's. Ang baon lang ng mga babaeng ito ay tawar ko na ako kuan nakkuanan kaban ani niya nga ni side quest kay kabalo asa kadung muna hiking. Ang layo. Eto na yun. Eto na yun. Eto na yun. Ani? Ay. Sige. Sige. Thank you. Nanindot kay Pond dire. Background. Okay. Hi guys, update. We're sideways. Sideways. One of our putang ina. Beef steak guys. Kuan, steak. Okay. Hi guys. Wait. Muna mag again. Mo na siya. Kapoy na besh. Pinindot dara girl. Shy type. Pinindot ka dara girl. Wow. Ganito pala yung feeling ng ng influencer na hiker. Wow! Munog encantadya. Wow. No. Over. Sa Kasimaring. Sa Kasimaring. Update. Balik lang. Kaya na. Dispatching with Buwa. Bus stop. Kiss. Ito yung sa kaon. Kaya pa. Guys. Lapit na dyan. Kuha na lang 1 kilometer. 1 kilometer. Easy cake. Muna na eh. Muna na eh. Ikuan.
Guys, apat na minutes. Let's eat. This is our food. Wow, once it among paglakaw dire. Wow, paglakaw. Hiking, guys. Dito to, guys. Alam mo. Ito mga kalamanding, te. Pwede mga kita na kalamanting. Pwede ko nila kung sino mga hardware. Ito pala ako kilala. Ano ganun ko ikaw? Sabi ko, ayokong kumain ng maanghang. On the way na daw yun. Ha? Muli din ka? Naong na ito ba? Late ano ito. Paano? Ano naman eh, dapat mag-healthy lifestyle na ta. Ano na, dalan. Kain mo siya. Ano na siya? Taas mo lang siya. Pero, paano ang dalan niya? Bukod. Ha? Ito, kalabi ba? Alis din sa kuan. May mga pig na kagana ko. Oo, dito. Bigyan iro ba? Pero. Mukbang. Tanaog na mi, guys. Uy! Dali na matas na. Okay guys, ang bagta. Murag maligid, murag dili. Mag-hype ko. Paingon na niyo dun ko. Si pangalan na? Coffee Ben. Coffee Ben, guys. Video it. Saging break. Trail ka. Ayun. Ako ito, buka mo tayo pa. Dito. Update. Ano na siya, guys? Time check. Hi guys, update. Wait. Pero, marag mga 5 lives na lang, ha? Oh, huli, kabalik na ni guys. Pwede i-reverse na lang to mo video gani ha, para makakita mo nga ni balik na me. Joke, bye-bye. Survive. Starbucks survive.